نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ تو نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں. کیا ہے؟ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام. نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا. نمبر 3 قرات یعنی قرآن شریف کا پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 سجدے کرنا. نمبر 5 دونوں سجدے کرنا. اور نمبر 6 قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی آخر میں اتحیات پڑھنے کے بعد بیٹھنا. اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا. نمبر 6 قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ جو تکبیر تحریمہ نمبر 1 گنایا گیا تکبیر تحریمہ یعنی کہ فرائض نماز میں سے ہے، لیکن فرائض نماز میں سے نہیں ہے بلکہ شرائط نماز میں سے ہے، لیکن اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا؟ فرض میں داخل کر دیا گیا. یعنی کہ واجبات نماز کیا ہے؟ واجبات نماز سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گا. لیکن اگر قصدن ارادہ کر لیا، اگر چھوڑ دیا یعنی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو نماز کا لوٹانا واجب ہے. اگر قصدن کوئی چیز نماز میں چھوڑ دیا تو نماز کا لوٹانا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ واجبات نماز کتنے ہیں؟ واجبات نماز 14 ہیں. واجبات نماز کتنے ہیں؟ 14 ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. کیا کہا؟ کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. نمبر 3 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فرض کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں. کیا ہے؟ چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب کیا ہے؟ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا. کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا. اگر کوئی سورہ پہلے پڑھ لیا بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے تو نماز واجب چھوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. اسی طرح کہا کہ 5ویں چیز قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. یعنی ترتیب کے ساتھ نماز ادا کرنا. مثلا یہ نہیں کرنا کہ پہلے سجدہ کر لیا پھر رکوع کرے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ قیام کرے گا پھر رکوع کرے گا پھر سجدہ کرے گا. ایسا نہیں کہ الٹا کر دے اس کا تو کیا ہو جائے گا؟ ترتیب کے ساتھ ادا کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 6 قوما کرنا. یعنی رکوع سے اٹھتے ہیں تو کھڑا ہوتے ہیں، اس کا کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو قوما کہا جاتا ہے. رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا بھی واجب ہے. دو سجدہ ہے تو 2 سجدہ کے بیچ میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں. اس میں بیٹھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 8 تعدیل ارکان. تعدیل کسے کہتے ہیں؟ تعدیل کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ، یعنی تعدیل ارکان. نمبر کیا ہے؟ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ اطمینان سے ادا کرنا. مثلا
रुकू किए हैं तो रुकू सही से करेंगे, खड़ा होंगे आराम से, सजदा भी इत्मीनान के साथ में जल्दी यानी कि मुर्गी जो खाता है दाना जो खाता है चूता है तो जल्दी जल्दी ऐसा नहीं पढ़ना। नमाज में जल्दीबाजी नहीं करना बल्कि इत्मीनान के साथ हर चीज़ को, हर रुकन को अदा करना, हर रुकन को इत्मीनान के साथ अदा करना, रुकू और सजदे को सही सही अदा करना। नंबर 9 कायदे ऊला यानी 3 या 4 रकत वाली नमाजों में 2 रकातों के बाद तशहुद के लिए बैठना, तशहुद के मिकदार बैठना। क्या कहा कि 2 नंबर 9 क्या है कायदा ऊला यानी 3 या 4 रकत वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद के मिकदार बैठना क्या है वाजिब। मसलन 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो 4 रकात 2 रकात में बैठेंगे ना रे, तो इसको कायदा है ऊला कहते हैं। कायदा है ऊला अदा करना क्या है वाजिब है, उसमें बैठना क्या है अत्तहियात के मिकदार बैठना क्या है वाजिब। अगर कोई नहीं बैठा तो क्या हो जाएगा सजदा साहब वाजिब होगा। अब 9वीं चीज ये है कि दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना, दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना। क्या है दोनों कायदा जब बैठेंगे, पहला 4 रकात का है तो पहले कायदा में बैठे उसमें तशहुद पढ़ेंगे, फिर आखिर वाला जो कायदा वो क्या है फर्ज है, उसमें भी बैठना क्या है और तशहुद पढ़ना वाजिब है। किसको इमाम को, किसमें करना है इमाम को नमाजे फजर, मगरिब, इशा, जुमा और ईदैन की नमाज और रमज़ान शरीफ में वित्र, रमज़ान शरीफ के वित्रों को अदा करने में बुलंद आवाज़ से किरात करना क्या है वाजिब है। और ज़ोहर और असर में क्या करेंगे आहिस्ते, क्या है आहिस्ते तिलावत करेगा, लेकिन मगरिब फजर इशा में क्या करेगा बुलंद आवाज से तिलावत करेगा, और असर और जोहर में क्या करेगा आहिस्ते तिलावत करेगा। लफ्ज़े सलाम के साथ नमाज से इलादा होना। नमाज वितर में तकबीर का ना, मसलन 2 रकात पढ़े और तीसरी रकात के लिए खड़े हुए तो क्या करेंगे तीसरी रकात के लिए वितर में खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे अल्लाह अकबर सूरह मिला लिए, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पर सूरह मिलाने के फिर अल्लाह अकबर जो तकबीर कहेंगे, इस तकबीर कहना क्या है वाजिब तकबीर कहना। और क्या है नमाज ईदैन यानी ईदुज़्ज़ुहा, ईदुल फित्र, ईदुज़्ज़ुहा में जायद तकबीरात है ना, जायद तकबीरात अदा करना भी क्या है वाजिब।